हाय फ्रेंड्स वेलकम माय चैनल एम ए स्टडी सेंटर पिला माने देख ये जो वीडियो मु आज करी ये हूँ लास्ट 14 ईयर अर्थात 2011 रु 2023 पर्यंत हिसाब कर दियो केते होची 9 4 पाखापाखि लास्ट 12 13 वर्ष रे ओडिशा पुलिस द्वारा ओडिशा सिलेक्शन बोर्ड जहाँ सबू ओडिया ग्रामर रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाई की डिटेल आपन को एनालिसिस करी कौन पई ना जो ओएसएपी आईआरबी 2024 रे बाजी आपण जेकोसी ओडिया टॉपिक पढ़िया पूर्व फास्ट तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिति पड़ुची ताकू आगे एनालिसिस करंतु ए वीडियो को देखंतु जहाँ को पसंद होची ए वीडियो को लाइक शेयर जो माने नुआ करी चैनल को विजिट करछ समस्त याकू सब्सक्राइब कर देखो पिला माने एहा पूर्वरु ऑलरेडी मु आपनकर कोन करतली ना एई 2011 रु 2023 पर्यंत पूरा जीके क्वेश्चन ऑल जीके क्वेश्चन कर देजी जीके क्वेश्चन कला परे ओडिशा जीके रो ऑलरेडी मु आपनको तीनोटी क्लास कर सारलेनी वर्तमान एटा कोन करबी ना ओडिया ग्रामर सरी गला परे पुनी ओडिया ग्रामर क्लास ओडिशा जीके रो क्लास एमदी कंबाइंड करी चलिवो तेनु करी पिला माने जो माने तीनोटी देखि नादी ए पर्यंत क्लास तीनोटी जाको देखि नादी डेली सकाळ 7 टारे आपनकर क्लास अपलोड हे जाउची तेनु करी समस्त चैनल को विजिट करंतु आउडे पिला माने यही समस्त प्रकार प्रीवियस क्वेश्चन कोड पाइबे ना टेलीग्राम चैनल पाइबे आउ कौन ना डेली टेलीग्राम रे जॉइन होवा द्वारा आगु को आपनकर मु डेली 100 एमसीक्यू करबी आउ पिला मन डेरी करियानी एईटा कोडा ना 2011 रे आपनकर सिविल कांस्टेबल जो हेतला सेइथरे ओडिया रु जेतोटी 7टी क्वेश्चन पड़थला मु 7टी क्वेश्चन करबी आउ तरे कहूची पूर्वरु आपनकर 25 मार्क 35 मार्क होतला जहा फल रे क्वेश्चन लिमिट रहता 5 रु 7टी 2022 पर आपन रिटर्न रहा 100टी 2022 जो सिविल कांस्टेबल होता ओडिया ग्रामर 10टी क्वेश्चन पड़ता ये पाखापाखि आज आपको 50 रु 60टी एमसीक्यू करेबी देख ये देखिया कौन ना 22 नंबर स्टार्ट है कौन है ना ये 22 नंबर आपन स्टार्ट होची ओडिया ग्रामर ये जो ओडिया ग्रामर फास्ट देजी कौन ना विपरीत शब्द देख ये जो ओडिया ग्रामर विपरीत शब्द देजी कहार देजी ना अपराधी पचाची जो अपराधी देजी एहार विपरीत शब्द कौन हम अपराध हम ना पराधी हम ना निरपराध हम ना अपेरा हम देख ये जति देता अपराधीर निरपराधी देता निरपराध देता देखो यार राइट आंसर हम ऑप्शन सी आपन को ऑप्शन टा कंफ्यूज करता जदि एडी देता अपराधीर हम निरपराधी ना निरपराध तुम्हें कौन कही ना निरपराध कंप्लीट होगा ये तो ऑप्शन आपन एलिमिनेट करदेले एटा आपन राइट आंसर पाइगले देख जदि पिला माने तुम्हें पूरा सीरियस ही प्रिपरेशन हो ओडिया ग्रामर 60% क्वेश्चन कौटू आसुची जानछनी एई भोका पार्ट माने आपनकर विपरीत शब्द आपनकर एकपदीकरण आपनकर प्रति शब्द आउ स्पेलिंग शुद्ध अशुद्धि रूढ़ी लोकवाणी आउ देखिबो छंदरू आपन आसीबो एइथरु आपनकर जदि 10टी क्वेश्चन अछि एइथरु 5टी 6टी क्वेश्चन आछो आगे एहाकू क्लियर कर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देला गोटे कौन ना आपन एक पदीकरण देजी कौन देजी ना एक पदीकरण एडी पिलाटी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ये जमी अपराधी रहा निरपराध सेमती किसी अच्छी पचार था रोगी जी एडी पचार था जे रोगी कौन ना रोगी रोगीर विपरीत शब्द को कौन कही था तुम निरोगी कही था ना निरोग कही था रोगीर हम निरोग आउ गोटे धनी हम निर्धन तुम कह धनी निर्धनी नाई धनीर निर्धन रोगीर निरोग आउ गोटे कौन रहा अपराधीर हम कौन ना निरपराध यही हूँ आपंकर कनसेप्ट ये हूँ टेक्निकाल क्वेश्चन आउरा ही पकाए नेक्स्ट क्वेश्चन पिलाने देजी कौन ना जात होई नाही शत्रु जहार ये देजी कौन आहू आम कौन करवा ना एक पदीकरण या प्रकाश करवा जात होई नाही शत्रु जहार यहीटा तो ना शत्रु हेनी शत्रुहीन एटा कस्मिकाल हेनी शत्रु नाश ये हेनी ताले जात होई नाही शत्रु जहार ये हम कौन ना अजात शत्रु कंप्लीटली बुझीगल जात होई नाही शत्रु जहार अजात शत्रु कंप्लीट है नेक्स्ट कौन है रूढ़ी लोकवाणी देख सब भोकाबरू आउची ये जो रूढ़ी लोकवाणी रू आपन जानते कौन ना बिराड़ी कपाल को डैश छिंडा पिला माने आपन छोट बड़े थे घर जदि आपन घरे कहीं नथिबे बापा माँ नथिबे आपन कौन करते सेठू
ଘରେ ସେଇଦିନ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ କିଏ ବିସ୍କୁଟ ଅଧିକା ଖାଇଦିଏ, କିଏ ମିକ୍ସଚର ଅଧିକା ଖାଇଦିଏ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ କ'ଣ? ସେଇଦିନ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଘରେ ନଥିଲେ ସେଇଦିନ କ'ଣ କରିବା ନା ବିରାଟି କପାଳକୁ କ'ଣ ଛିଣ୍ଡିଛି ନା ମାଛ ଛିଣ୍ଡିଛି ନା ରସି ଛିଣ୍ଡିଛି। ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ କ'ଣ ନା ରସି ଛିଣ୍ଡିଥିବ ନହେଲେ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଥିବ। ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଯେ ବିରାଟି କପାଳକୁ କ'ଣ ଛିଣ୍ଡିଲା ପିଲାମାନେ? ତୁମେ କହିବ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା। କ'ଣ ଛିଣ୍ଡିଲା? ଶିକା। ଏ ରସି କେହି ଭାବିବନି, ରସି ଭାବିକି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2015 ଯେଉଁ ସିଭିଲ କନଷ୍ଟେବଳରେ, ଯେ ଆପଣ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ରିୟା ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ନା ଲଘୁ କ୍ରିୟା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଯେ ଟିକେ ନ ପଢ଼ିଥିବ ଓଡ଼ିଆ ସିଏ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ମାରି ଦେଇଥିବ। ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ରିୟା, ତୁମେ କହିବ ଲଘୁ କ୍ରିୟା। ପୁଣି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତୁଳସୀ ଡ୍ୟାସ୍ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ତୁମେ କହିବ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ଏଇଭଳି ଆପଣ ରୂଢ଼ି ଲୋକବାଣୀ 100% ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ତାର କ୍ଲାସ୍ ବି ଆଗକୁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା? ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଖିବେ। ଇଏ କ'ଣ ଦେଇଛି? କଟୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି। କ'ଣ ନା କଟୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି। କ'ଣ ହେବ? କଟୁକ୍ତି ନା କଟାକ୍ଷ ନା କଟୁ ନା କକ୍ତି। ଆହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲା ହେବ କଟୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଟୁକ୍ତି। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କଟୁକ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିଯିବ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟରେ କେଉଁ ଆକାର ଦିଆହେଇଛି, କେଉଁ ଦୀର୍ଘଇକାର କି ହସଉକାର, ଆକୁ ଟିକେ ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। କଟୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି, ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କଟୁକ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକପଦୀକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ 7ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ 2ଟି ଏକପଦୀକରଣ ଆସିଗଲାଣି। କ'ଣ ନା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ସିଏ ଦୋମୁକ୍ତ ହେବ ନା ଦୋମୁକ୍ତ କେବେ ହେବନି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦୋଷମୁକ୍ତ। କ'ଣ ନା ଦୋଷମୁକ୍ତ। ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ଦୋଷୀ ହେବ? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଡାଉଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯେତି ଦେଇଛି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ, ଏଇଠି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ମାନେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଦୋଷମୁକ୍ତ ନା ଦୋଷ ଛଡ଼ା, ନାଇଁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସମର୍ଥାବର୍ଦ୍ଧକ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ବା ସମର୍ଥକ ଶବ୍ଦ। ଆକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଇଛି ପବନ, ଗନ୍ଧ, ବାୟୁ, ସମୀରଣୀ। ଆ ଭିତରେ ଅଲଗା କୋଉଟା? ପବନ, ବାୟୁ, ଗନ୍ଧ, ସମୀରଣୀ। ଦେଖ ଇଏ କିଏ? ସମୀରଣୀ ମାରିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲା ହେବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଏ। କ'ଣ ପିଲା ହେବ ନା ଗନ୍ଧ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯଦି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଢ଼ିଥିବ, ଇଏ ପଚାରିଛି ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କ'ଣ କର ନା ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଦେଇଥିବ କହିଥିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କର, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଦେଇଥିବ କହିବ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କର। ଏଇ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଦୁଃଖୀ। ଦୁଃଖୀର ତୁମେ କ'ଣ ଇଏ କରିଦେବନି ବିପରୀତ। ଏଠି ଦୁଃଖୀ ଦେଇଛି ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଦୁଃଖୀ ସୁଖୀ, ଆକୁ ଭାବିବନି। ଇଏ ଦେଇଛି ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯଦି ଦୁଃଖୀର ସୁଖୀ କରିଦେବ ଇଏ ବିପରୀତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବ ନା ଦୁଃଖୀର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁଃଖିନୀ। କ'ଣ ନା ଦୁଃଖିନୀ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ତୁମ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ, ଏଇ ଦୁଃଖୀଟା ତୁମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ? ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ନା ଉଭୟଲିଙ୍ଗ ନା ତ୍ରିବଲିଙ୍ଗ? ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଶୁଣେଇବେ। ବାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପିଲା, ତୁମର 7ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଇଏ ସବୁ ଗଲା କ'ଣ ନା 2011ର ସିଭିଲ କନେଷ୍ଟବଳ। ଏଇ 2011ର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ବାଟାଲିୟନରେ, ତାକୁ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆସିଲା 2011 ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ, ଏଇ ଦେଖ ଇଏ ପୁଣି ଦେଇଛି ଭଗିନୀ, ମନୁଷ୍ୟ। ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇ ଫର୍ମାଟ ଦେଖ ରିପିଟେଡ୍ ହେଉଛି। ଭଗିନୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ନର, ମାନବ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟା ସମର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବା ଆ ଭିତରୁ କିଏ ତୁମକୁ ଅଲଗା ଭଳି ଲାଗୁଛି? ଭଗିନୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ନର, ମାନବ। ଇଏ କ'ଣ ମାନବ ଯା, ନର ସେୟା, ମନୁଷ୍ୟ ସେୟା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ଏଇ ତିନିଟାକ ବୁଝଉଛି। ଏଇ ଭଗିନୀ ମାନେ କ'ଣ ନା ଭଉଣୀ। ତାମାନେ ଏଇ 4ଟି ଅପସନରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଅପସନ ହେଉଛି କିଏ ନା ଭଗିନୀ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରୂଢ଼ି ଆସିଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବାଜିବା। କବାଟ ବାଜିବା, ଚାଳ ବାଜିବା, ଛାତ ବାଜିବା ନା ବାଡ଼ ବାଜିବା। ଦେଖ ସବୁତିକ ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ ଅପସନ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ରୂଢ଼ି ପଢ଼ିଥିବେ ଏ ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବାଜିବ ନା ଚାଳ ବାଜିବ ନା ଛାତ ବାଜିବ। ଦେଖ ଛାତ ତ କସ୍ମିନ୍ କାଳ ହେବନି, ବାଡ଼ ତ ଘର ବାଡ଼ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କବାଟ, କବାଟ ବି ହେବନି। ତାହେଲେ ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବାଜୁଛି ନା ଚାଳ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଖ, ପୁଣି ଆସିଲା ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ। ଇଏ ଦେଇଛି
परयुक्त उपकार जो पर को आम उपकार सहित मिसई दौचे कौन हम यार सन्धि विच्छेद परकार पकार परर ना पर उपकार यार राइट आंसर हम कौन ना परयुक्त उपकार हम पर उपकार कंप्लीट होगा देख पुणी आइला कौन ना आप लिंग ये देख पूरा सेम पैटर्न फॉलो कौन श्रीमान ये देजी ये जो श्रीमान देजी आपको जब आम लिंग परिवर्तन करवा कौन हम ना श्रीमान लिंग परिवर्तन यदि आम करते कौन हम ना ऑप्शन बी श्रीमती हम नेक्स्ट क्वेश्चन देजी कौन ना निम्नोक्त शब्द मध्यरु विपरीत शब्द बाछी देख ये देजी दयालु ए दयालुर विपरीत शब्द कौन अदयालु ना निर्दयालु ना दया ना रागी दयालु माने कौन सी पूरा आप दयालु लोक आउ कौन आउ जड़े जन अच्छा सी दया करेनि माने कौन सी हूँ निर्दय कौन ना ऑप्शन ए हूँ यार राइट आंसर दयालुर जी विपरीत शब्द हूँ कौन ना निर्दय अदयालु कई भावे अदया भाविले क्रॉस मार्क पाइबे नेक्स्ट कौन देजी एक पदीकरण पछरे जन्मी अच्छी जे जी पछरे जन्म अच्छी अनुज पछ जन्म तनुजा ना आजन्म पिला माने जीए पछरे जन्म अच्छी सी हूँ अनुज कौन ना अनुज आपन कौन करेंगे जीए पछरे जन्म अच्छी सी हूँ अनुज ना पछ जन्म यहीटा केबे करेंगे भूल मार्क राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देजी कौन पुणी गोटे एक पदीकरण कौन देजी ना एक पदीकरण देजी दस आनन जार से पिला माने कौन देजी दस आनन जार से दशान दस अन्न दशानन दस्यु यार राइट आंसर पिला माने दस आनन जार से सी हूँ दशानन ए दशानन कौन क्वेश्चन आसो देथब दशानन आपणकर ये गोटे केउ प्रकार समास तुम्हें कह दशानन हूँ आपणकर गोटे बहुब्री समास कंप्लीट होगा देख आउ नथिबो पूरा एपर्यंत क्वेश्चन क्लियर नेक्स्ट कौन देखा नेक्स्ट देखा आउ गोटे क्वेश्चन 2013 आपन कौन पड़ी ताकू आम देखा कंप्लीट देख ये जोड़ा देला 2013 ये ओडिया कौन पड़ी ना 29 नंबर ओडिया आप 29 नंबर कौन आई ना देख ये टिके पैटर्न चेंज है पहला स्पेलिंग मिस्टेक जोटा आम कहे शुद्धि अशुद्धि देजी आशीर्वाद ये जो देजी ये गोटे आशीर्वाद ये गोटे प्रकार आशीर्वाद ये गोटे प्रकार आशीर्वाद ये गोटे प्रकार आशीर्वाद ये देजी ये जो चारिटारू केउ आशीर्वाद तुमको ठीक लगुच तुमको कौ आशीर्वाद ठीक लगुच ना पूरा फास्ट ऑप्शन सहित आप जातु यही जोटा देजी ये फास्ट ऑप्शन आपण आखि की पार्टी की सबुति ठीक लगी ताने यहीटा करूँ आप एक मार्क जानीपर कंप्लीट है नेक्स्ट कौन आसला पति शब्द कौन देजी शब्द ये देजी आ भितर कौ गोटा कहार पति शब्द नुहे ये जो देजी काया देजी गोटे हृदय देजी गोटे शरीर देजी तनु देजी काया मध्य गोटे प्रकार पति शब्द शरीर पति शब्द अच्छी तनुर पति शब्द अच्छी ए हृदय ये हूँ कौन ना पति शब्द बा समर्थक वर्धक शब्द नुहे कंप्लीट बुझीपाल पिला माने जदि बुझीपारच आपको टिके शेयर कर समस्त शेयर कर आ काली पुणी से यही टाइम रे सकाल 7टार डेली तुम क्लास हो नेक्स्ट पुणी से क्वेश्चन लिंग परिवर्तन आसला कहार लिंग ना कवि ये देजे कविर लिंग कविर लिंग यदि परिवर्तन करवा कौन ना कवियत्री कौन ना कवियत्री कविर लिंग आम परिवर्तन कले कवियत्री नेक्स्ट कौन है ना विपरीत बद्धक शब्द विपरीत कौन हम ना उदार ये जो उदार देजी यार विपरीत शब्द कौन हम ना उदार हम कौन ना अनुदार कौटी अच्छी ना ऑप्शन डी उदार अनुदार पुणी आसला आप कौन ना संधि विच्छेद कौन ना उत्युक्त जापन उद्यापन उत्पवन उत्जापन उत्पन्न यार राइट आंसर पिला माने कह ये जो 33 नंबर राइट आंसर कौन हम ना उत्युक्त जापन उद्यापन कौन ना उद्यापन नेक्स्ट पुणी आइला कौन ना आपणकर रूढ़ी देख पुणी गोटे रूढ़ी आइला बाहाघर बेले डैश रुआ यहीटा हूँ आज सबुठारु इम्पोर्टाट आउ सबुठारु हूँ सहज क्वेश्चन बाहाघर बेले कौन ना बैगण रुआ कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन देला निम्नोक्त वाक्य सठिक एकपदीकरण शब्दटी बाछि लेख यही जो देजी यह भितर सठिक एकपदीकरण किए अंतरा अंत अनंत नांत यार आंसर हम ऑप्शन बी हूँ अनंत ये अनंत जेमती मुझे आपको कही जे कौन ये जो एकपदीकरण जो कहले ये अनंत कहार एकपदीकरण टिके आप कमेंट में लिखिदेले
ଅନନ୍ତ ହେଉଛି ଆମେ ଅନନ୍ତକୁ ଯଦି ଏକ ପଦୀକରଣ କରିବା କ'ଣ ଲେଖିବା? ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଯାହାର ଅନନ୍ତ ନା କ'ଣ ଲେଖିବା ସେଇପରି ଟିକେ ଆପଣ ମୋତେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 2000 ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା IRB ହଉ OSB ହଉ 2013ର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ପୁଣି ହେଲା 29 ନମ୍ବରରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଛି। କ'ଣ ଆଇଛି ନା 29 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷ୍ୟ। ଧର ଇଏ ଯଦି ଆପଣ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ ବିଶେଷଣ କିଏ ଅଛି ଆପଣ ବାଛିବେ। ଯଦି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଏଇ 4ଟା ଅପସନ୍ ଭିତରେ ବିଶେଷ୍ୟ କିଏ ଅଛି ଆପଣ ବାଛିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପାଟର୍ନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା এইটা আপনার বেনিফিট হবে। এই যে 4 বছর মু কোশ্চিন এ পর্যন্ত কলেই ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ପର ଆପଣ ଟିକେ ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଦେଇଛି ନୈଷ୍ଠିକ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୈଷ୍ଠିକ ଦେଇଛି ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଫାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ନୈଷ୍ଠିକ ଆପଣ କ'ଣ? ନୈଷ୍ଠିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ନୈଷ୍ଠିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିଷ୍ଠା। ନିଷ୍ଠା କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ। ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ବିଶେଷଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ। এই ନିଷ୍ଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷଣ ରୂପେ କରିବା ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନୈଷ୍ଠିକ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ସେଇପରି କୁହ ପଥ। ପଥର ଆପଣ କ'ଣ ହବ? ପଥର ଆପଣଙ୍କର ହବ କ'ଣ ନା ବିପଥ ନା ଅପଥ ନା ଶପଥ ନା ପାଥେୟ। ଇଏ ପଥର ଆପଣଙ୍କର ହବ ଅପସନ୍ ସି ପାଥେୟ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଏ ଦେଇଛି ଧାତୁ। ଧାତୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଧାତୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ। এই ଧାତୁର ବିଶେଷଣ ରୂପ କ'ଣ? ଅଧାତୁ ନା ବିଧାତୁ ନା ଧାତବ ନା କୁଧାତୁ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଧାତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷଣ ରୂପରେ କରିବା ଏହାର ହବ କ'ଣ ନା ଧାତବ। ଧାତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ, ଏହାର ବିଶେଷଣ କ'ଣ ନା ଧାତବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା ନା ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ 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 ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ଦେଖ ସାର୍ ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତ ଆମେ ପଢୁଛେ, ଆ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି। ଏ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଆଉଛି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ଦେଖ ଇଏ ୟରେ ହସେଇକାରେ ତରେ ପୁଣି ରେ ଫଳା ତ ଦୀର୍ଘଇକାରେ ତ୍ରୀ। এইটা ଟିକେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାର୍କ କରିବେ। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମାର୍କ କରିକି ଆପଣ କରିବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ବ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗ, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, କ ଚ ଟ ତପ ଏଇ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି 25ଟା ଟୋଟାଲି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବି। ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଇ ବ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କେଉଁ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା? ଓଷ୍ଠ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ ନା ଦନ୍ତ ନା କଣ୍ଠ୍ୟ? କୁହ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ବ ବ ହେଲେ କୋଉଠି ଯିବ? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା କଣ୍ଠ୍ୟକୁ ଯିବ। କୋଉଠି ନା କଣ୍ଠ୍ୟକୁ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର 33 ନମ୍ବର ବ କଣ୍ଠ୍ୟ ନାଇଁ ସରି এইটা হব ওষ্ঠ্য। ওষ্ঠ্য অপশন এ হব রাইট আনসার। কমপ্লিট এইটা হব রাইট আনসার। নেক্সট କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଇଏ ଦେଇଛି କେଉଁ ଗୋଟିକ ପ୍ରତି ଦିବାକର ହେଉଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଭାସ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ରବି ହେଉଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଶଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଡ୍ୟାସ୍ ଉନ୍ନତି। ଇଏ ଦେଇଛି ଉନ୍ନତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ନିମ୍ନଗତି ନା ଅବନତି? ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତି। ଦେଖ ଉନ୍ନତି ଉନ୍ନତ ଦୁଇଟା ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବ। এইট ଦେଇଛି ଉନ୍ନତିର ହବ ଅବନତି, ଉନ୍ନତର ହବ କ'ଣ ଅନୁନ୍ନତ ନା ଅବନତ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। এইটার ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଉନ୍ନତି ଅବନତି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ସରିଲା, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ। ଇଏ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର IRB OSB ଯୋଉଟା 2017 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ନିଷ୍ଠା ଓ ସାଧନା କଦାପି ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ନା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ଦେଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛ ପାଟର୍ନ ପିଲାମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରତିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। କିଛିଟା ପାଟର୍ନ ଫଲୋ ରହୁଛି, କିଛିଟା ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଇଏ ନେଇଛି ନିଷ୍ଠା ଓ ସାଧନା କଦାପି ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓ ଲାଗିଲା, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସିଂହ। ଇଏ ଦେଇଛି ସିଂହ ବା ସିଂହ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। এই ସିଂହର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କର। ଏ ସିଂହ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ନା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ନା ଉଭୟଲିଙ୍ଗ ନା କ୍ରୀବଲିଙ୍ଗ? ସିଂହ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ। ଏ ସିଂହର ଯଦି ପଚାରିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ସିଂହୀ ନା କ'ଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ସିଂହ ଯଦି ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ
आर राइट आंसर हो तार सिंह कौन कह सिंह सॉरी सिंह जदि पुल्लिंग है तार स्त्रीलिंगटा कौन हम मत कह नेक्स्ट देटा कौन देती आपणकर सन्धि विच्छेद कौन देती मनीषा कौन देती ना मनीषा ये जो मनीषा कर केमी आप सन्धि विच्छेद करेंगे मन युक्त सा मन युक्त ईशा मनी युक्त ईशा मन युक्त निशा ए दुटा काटी दियो ऑप्शन 1 4 आपण आखि बुझी एलिमिनेट कर दियो ताले राइट आंसर हम ऑप्शन सी हो पारे ना ऑप्शन बी हो पारे ये कौन देजी ना मनीषा न दीर्घईकार देजी ताले मन युक्त ईशा मनीषा ऑप्शन बी है राइट आंसर नेक्स्ट कौन देला आस नव कलबर देखी पुरी जीवा एठारे असमापिका क्रिया किए देख समापिका क्रिया असमापिका क्रिया ये देजी आस नव कलबर देखी पुरी जीवा मुझे खाली एडी रही आस नव कलबर देखी ये देखी रहीगली ये गोटे संपूर्ण वाक्य को बुझाऊँ कि संपूर्ण वाक्यर अर्थ को बुझेला कि ना ये जो मुझे कहीदे पुरी जीवा ताली वाक्यर अर्थ को बुझाऊँ माने ये कौन ना आस नव कलबर देखी ये देखी पाखे रहीगला बेलू ये गोटे वाक्यर अर्थ को बुझाऊनी ताने देखी हूँ आपंकर एक प्रकार कौन ना असमापिका क्रिया नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना निम्नोक्त मध्यरु केउठिरे आणी प्रत्यय जोग करा जायछि पिला माने ये कहिछि मागुणी ढांकुणी चाहाणी काणी देखो काणी एथरे तो आणी प्रत्यय नाही मागुणी उणी प्रत्यय आसीगला ढांकुणी उणी प्रत्यय आसीगला चाहाणी माने आणी प्रत्यय कोउथरे अछि ना ऑप्शन डी रो अछि आपनकर आणी प्रत्यय कंप्लीट हेगला वर्तमान केतोटी आपन को 5 वर्षर मु कर साइली वर्तमान आउ 3टी ओआईएसएफ रे कौन पड़ता 2013 गोटे आईआरबी होता से कौन पड़ता लास्ट को 2023 जो सिविल कनेस्टेबल होता कौन पड़ता ए रिगार्डिंग आपन 3टी अच्छी 3टी वीडियो छाड़देला यही गोटे आप पीवाई की सरीज पुणी काली जमी स्टार्ट होता डेली से सकाल 7टार आप स्टार्ट करदेवी इंपोर्टाट क्लास आउ पिला माने आपन यदि भल लगुच जो मैंने नुआ कर समस्ते टिके कौन कर ना शेयर कर वीडियो को शेयर कर समस्ते नुआ पिला माने सब्सक्राइब कर चैनल को आमर टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाओ देख पिला ये हूँ ओआईएसएफ 2016 आपंकर होता है जो ओआईएसएफ 2016 ये क्वेश्चन भल से देखा जाऊन तेणुक कौन करी मुझे लिखिदे कौन कर ना लिखिदे आप प्रिंट भाया करदे आप एडिट करदे जहाँ कहते कहतु पिला देख आपण गुड न्यूज ओआईएसएफ आगु को 4000 वैकेंसी आपंकर कन्फर्म आसवाक जाऊँगी निजे सीएम या 3 थर कर कही सारे एवं जो देखिए आज आप जो होता आपंकर कौन ना सबू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आउ एसपी मान जो आज होता मीटिंग होता से आज भिडियो कहते आज सीएम 4000 ओआईएसएफ आगू बाहर जाऊँगी तेणुक समस्ते ये कौन करूँ ना पाठे पढ़ू देखो ये कौन ना सामरिकर विपरीत शब्द कौन तापर कौन देती आउ कौटी गला सामरिकर विपरीत शब्द कौन प्रति शब्द केउटा नुहे यही टाइप्र तो क्वेश्चन आपड़ ना आउ कौन आसतु यही टाइप्र तो क्वेश्चन आपड़ कौन देती ना सामरिकर विपरीत शब्द कौन ये तो सामरिकर कौन असामरिक ना सामयिक ना असामयिक ना बेसामरिक देखो सामरिकर जदि विपरीत शब्द पचारदेव तुम्हें कह बेसामरिक कौन ना बेसामरिक नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला प्रति शब्द बा केउटा नुहे या मध्यरु रजनी संध्या निशा राति ये देजी या मध्यरु केउटा प्रति शब्द नुहे कौटा नु रजनी संध्या निशा राति या भितर देजी प्रति शब्द केउटा नुहे प्रति शब्द केउटा नुहे रजनी हूँ गोटे प्रति शब्द निशा हूँ गोटे प्रति शब्द राति हूँ गोटे प्रति शब्द ना माने ऑप्शन 2 जोटा देला संध्या ये आपनकर प्रति शब्द नुहे कंप्लीट हो गला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देजी ना रवि युक्त इंद्र ये तो देजी रवि युक्त इंद्र रवींद्र 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 ये दुईटा भितर आप कन्फ्यूज हे कौटा ब दीर्घईकारे ना ब हसईकारे रवि युक्त इंद्र आपन राइट आंसर कौटा हम आप कहतु रवि युक्त इंद्र हूँ कौन ना ब दीर्घईकारे रवींद्र कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती एक पदीकरण एथर एक पदीकरण है कौन ना विनयर सह कौन सविनय ना सह विनय यहीटा आप कहतु विनयर सह ये दुईटार कन्फ्यूज जोटा कन्फ्यूज से ऑप्शन को मुझे कहूँ सविनय ना सह विनय देखो सविनय ना सह विनय ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर हाँ ना विनयर सह हूँ सविनय कंप्लीट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ना गोटे कौन देती
ନା ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗ କର। କ'ଣ ନା ଘୋଡ଼ା 6 ଟଙ୍କାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ 9 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ନା ଘୋଡ଼ା 6 ଟଙ୍କାକୁ ଗାଡ଼ି 9 ଟଙ୍କା, ଛତା 9 ଟଙ୍କା ନା ଦାନା 9 ଟଙ୍କା। ଅପସନ୍ 2 ହେଲା ରାଇଟ୍, ଦାନା 9 ଟଙ୍କା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2023ର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଗୋଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇଦେବି, କାରଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର 2024 ଆସିବ। 2023 ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣ ପୁରା 100% ସିଓରିଟି ସହିତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଫର୍ମାଟକୁ ବିଶେଷ କରି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2023ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି 2023ରେ ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ 90 ନମ୍ବରକୁ ପଳେଇବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ 10 ମାର୍କ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି 91 କୋଶ୍ଚିନ୍। 91 ଦେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ନା କମଳ ଧର ହେ କମଳ ଧରଜିତି ନାୟକ, କମଳ ଧର ଯାହାର ରାମ ନାୟକ ସଦାଦାୟକ। ଇଏ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇ ନଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଇଏ ସବୁ ଦେଇଛି ଛନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର। ଏ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦରୁ ଇଏ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ରାମକେରି, ଚକ୍ରକେଳି, ଗୁଜରୀ, କଳହଂସ। ଦେଖ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ପଢ଼ିନଥିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ରାମକେରି କେତେ ପଦରେ କେତେ ପଦ, ଚକ୍ରକେଳି କେତେ ପଦରେ କେତେ। ଏଇ ଛନ୍ଦ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ସ୍ପେସିଆଲି ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଖାଲି ଥିଓରି କରିବେ, ଗୁଡ଼ା ନା ଛନ୍ଦ ଆପଣ କରେଇବି। ଏହାର କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟା ଜାଣିଥାଉ କି ହେବ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏହା ଭିତରୁ ଭିନ୍ନ କିଏ। ଭିନ୍ନକ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନାଅ। ଚତ୍ରତୀ, ପଦ୍ମାଳୟ, ଇନ୍ଦିରା, ଲୋକମତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କେତେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। 2023ରେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଏଇ 4ଟା ଅପସନ୍ରୁ କିଏ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ନା ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ନା ଚତତ୍ରୀ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା। ଯେଉଁ ସମାସରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାସ କେତେ ପ୍ରକାର, ସମାସ କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଇଏ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଏ। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଦଶାନନ ଆ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କହିଛି କ'ଣ ଦଶାନନ ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆସିବ କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ ନା ଦିଗୁ ଆସିବ ନା ବହୁବ୍ରୀ ଆସିବ ନା କର୍ମଧାରେ ଆସିବ। ଇଏ କ'ଣ କୁହ, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ କୁହ। ତିନି ଲୋକରେ ସମାହାର ତ୍ରିଲୋକୀ। ଯଦି ଓ ଆସିଲା ତୁମେ କହିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏଇଠି ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିଲା ତୁମେ କହିବ ଦିଗୁ। କ'ଣ କହିବ ଦିଗୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି। ନାବିକ ନଦୀରେ ନୌକା ବୋହି ନେଲା। ଏଠାରେ ନଦୀ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ କାରକ ଚିହ୍ନାଅ। ନାବିକ ନଦୀରେ, ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ପିଲାମାନେ ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ସ୍ଥାନ କାଳେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଧିକାରଣ, ଅଧିକରଣ କ'ଣ ଅଧିକରଣ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା 96। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ବିଷଣ୍ଣ, 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 ବିଷଣ୍ଣ। ଏହା ଭିତରୁ ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ଠିକ୍ କରେକ୍ଟ କେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ମନେକର ଯେତେବେଳେ ବିଷଣ୍ଣ ରଖିବ ତା ଉପରେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ ନଥିବ। କେତେବେଳେ ବି ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବିକି କରିଦେବେନି। ବିଷଣ୍ଣରେ ରେଫ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। 97 କ'ଣ ଦେଇଛି। ଛାଇକୁ ଛତା, ରୂଢ଼ିର ସଠିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଛାଇକୁ ଛତା, ବାକୁ ବତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଛାଇକି ଛତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣ କହିବେ ବିଧି ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ନା ବିଧି ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି 98। ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ କ ଚ ଟ ତ ପ ଜାଣିଥବ। କ ଚ ଟ ତ ପ। ସେଇ ହିସାବରେ କ ଚ ଟ ତ ପ କୋଉଟା ଟ ଆଇଲାଣି ପରା। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେ ନା ଆପଣ ସି କହିବେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ରୂପକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଶୋଧ ବିଧି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଠିକ ଶବ୍ଦଟି ବୁଝାଅ। ଚିକିତ୍ସା, 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 ଚିକିତ୍ସା। ସଠିକ ହବ କୋଉଟା ନା ଅପସନ୍ ଏ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି କାଲି ତୁମର ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ରେଗୁଲାର ବିସିଏସ୍ କ୍ଲାସ୍ ସେଇଟା ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଓଡ଼ିଆ କରିଦେଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଜିକେ ସରିଗଲା। ଏହାପରେ ତୁମର ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଂ।